Sa regular nga session sa Kapitolyo ni adtong Lunes, Hulyo 22, gituki sa mga bukal ang pag-aprobar sa kontrata mahitungod sa drugs and medicines para sa District Hospital sa lalawigan sa Sugbo. Gibutyag ni Leticia Taok, Technical Working Group Member sa Provincial Health Office, na may kantidad sa kapin 7 milyones ka pesos ang mga medisina na ipangapod-apod sa 16 ka district hospitals o sa nagkalain-laing legal health office din sa lalawigan sa Sugbo. Gihimo ang usa ka bidding para sa maong mga tambal og migawas nga ang Endure Medical Incorporated ang adunay labing dako na bid nga mikabat sa 2 milyones ka pesos. Kauban sa Endure Medical Incorporated, ang laing unom nga mibid ang Verovine Marketing Incorporated, Colony Enterprises, DNC Drugstore and General Merchandise, Euromed Laboratories Philippines, Metro Drug Incorporated ug ang Qualifers Health Incorporated. Apan gitataw niini nga dili pa sila mo distribute sa medisina kung wala pay go signal gikan sa provincial board nga pwede na mo perma sa kontrata ang gobernador. Kini si Keith Faunilian, USJR Mascom Intern para sa Kasika sa probinsya.